سلام دعنا هبلي كم يزنيحكم خبركم تملكتنا نزعلة زيز مرزنا يوم سفلاليو حتى زينات حيزنا قربنا لنا مسنا صنحو يونيفرسيتي رايا ناب صراحة ميكانيزيشن حرشان مسفح صراحة مللاي يكايد كم زلو أفليتو እቲ ዩኒቨርሲቲ ንሓረስታይ ዘላቕነት ዘለዎ ረብሓ ንምርግጋጽ ባህላዊ ኣሰራርሓ ሕርሻ ብቴክኖሎጂ ንምትካእን ንምስፍሕፋሕን ትኹረት ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ራያ ዶክተር ክብሮም ካሕሱ ገሊጾም እቲ ዩኒቨርሲቲ ንምርምር ይጥቀመሉ ካብ ዘሎ ልዕሊ 22 ሄክታር መሬት ዝዓጽዳን ዝዘብጣን ቀለልቲ ማሽነሪታት ብምጥቃም ምህርቱ ይእክብ ኣሎ ክብሉ ዶክተር ክብሮም ካሕሱ ወሲኾም ገሊጾም ዳይሬክተር ምርምር ማሕበረሰባዊ አገልግሎት ስግግር ቴክኖሎጂን ዩኒቨርሲቲ ራያ ዶክተር መሓር ሃይለ ንሓረስታይ ቴክኖሎጂ ምልላይ ጊዜን ጉልበትን ዝቁጥባ ማሽነሪታት ክጥቀም ስራሕቲ ምልላይ ምግፋሕን ይካየዳል ኢሎም ከም ጸብጻብ አስናቀ መሐመድ ጸጋታት ከባቢኦም ብምጥቃም ዓርሶም ንኽኽእሉ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ መናእሰይ ጣብያ ቆራሮ ወረዳ ሓውዜን ተዛሪቦም ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ቆራሮ ብመናእሰይ ካብ ሩባ ወርዒ ካብ 2 ክሳብ 3 ብዝኾና ጀነሬተር እናቀባበሉ ዘልምዕዎ 12.5 ሄክታር መሬት ብርጭቕ ዑደት ተሳሊጡ እቶም ልምዓት ዝተዋፈሩ መናእሰይ ንስደት ከይጠመቱን ንሩባ ወርዒ ከም ጸጋ ወሲዶም ዓርሶም ንኽኽእሉ ንኻልኦቱን ኣብነት ክኾኑን ባህጊ ሓዲርዎም ናብ ልምዓት ከም ዝኣተውን ኮይኑ ግና ሕጽረት ነዳድን ጸገም መንገድን ኣብ ስራሕቶም ዕንቅፋት ይፈጥር ምህላው ተዛሪቦም እቶም መናእሰይ ዘጋጠምዎም ፈተናታት ተጻዊሮም ካብ ዘፍረይዎ ምህርቲ ብርጭቕ ዝሐሸ እቶት ክረኽቡ ተስፋ ከም ዘለዎም ድማ እቶም መናእሰይ ገሊጾም ዋና መሓዳሪ ወረዳ ሓውዜን ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ኢየሱስን ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ታ ወረዳ ኣይተ ብርሃነ ሃይላይን ብወገኖም መናእሰይ ታ ወረዳ ጸጋታት ከባቢኦም ብምጥቃም ዓርሶም ንክኽእሉ ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ዘተባብዕን ካልኦት መናእሰይ ዘነቃቕሕን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብሉጽ ተመክሮ ዓርሶም ርኮሳ መናእሰይ እታ ጣብያ ንምትብባዕ ብሕብረተሰብ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ምስ ምምሕዳር እታ ጣብያ ምርድዳ ጌርካ ክፍታሕ ዝኽእል ምዃኑ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ኢየሱስን ኣይተ ብርሃነ ሃይላይን ኣመላኺቶም ሩባ ወርዒ ብዝግባእ ኣብ ረብሓ ብምውዓል ብርክት ዝበሉ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ከባቢ ተጠቀምቲ ንምግባር ምምሕዳር ታ ወረዳ ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ብቐጻሊ ርክብና ፈጠረ ኣማራጽታትን መፍትሕታትን ንምቕማጥ ጻዕሪ ከም ዝገብር እቶም ሓለፍቲ ኣረጋጊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ሓውዜን ሓቢሩ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝጀመረቶ ምገባ ተማሃሮ ህፃናት ትምህርቶም ብኣግባቡ ንምክትታል ከም ዘኽእሎም መምህራን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተዛሪቦም ብምትሕባር ማሕበር ልምዓት ትግራይን ትካል ገባር ሰናይ SNV ብሪጅ ፕላስን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ዝርከባ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ንዝመሃሩ ልዕሊ 9000 ህፃናት ምገባ ተጀሚሩ እዩ ኣተሓባሪ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ኣይተ ኪሮስ ግደይ ተጀሚሩ ዘሎ ስነ ስርዓት ምምጋብ ተማሃሮ ን8 ዋርሕ ከም ዝቕጽልን ልዕሊ 9000 ህፃናት ተጠቀምቲ ዝገብር ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ስነ ስርዓት ልዕሊ 68 ሚልዮን ብር ተመዲብሉ ኢሎም ከንቲባ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣይተ ገብረ መድህን ዮሃንስ ዝተጀመረ ምገባ ህፃናት ዝተጸገሙን ተመዛበልቲ ህፃናትን ትምህርቶም ብኣግባቡ ንክከታተሉ ከም ዝገብር ሓቢሮም ከም ጸብጻብ መለስ አባዲ ኣብ ምምሕዳር ወረዳ ራያ ዓዘቦ ቤት ማዘጋጃ ዕሸል ከተማ ካራ ሁጅራ መዋቕራዊ ፕላን 10 ዓመት ጸዲቑ እቲ ቤት ማዘጋጃ ብነበርቲ እታ ከተማ ዝለዓሉ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ተጠቃምነት ማሕበረሰብ ንምምላስ ማሕበራዊ ትካላት ምስፍሕፋሕን ንቐጻሊ ዕብየት እታ ከተማ ዓሊሙ ብሰሞያ ክጽንዖ ዝጸንሐ መዋቕራዊ ፕላን ሕዳር 13 2018 ዓመተ ምህረት ዕላው ገይሩሎ ሓላፊ ቤት ማዘጋጃ ዕሸል ከተማ ካራ ሁጅራ ኣይተ ዓብድልባሲጥ ኑርዬ ዋላ እኳ ቅድሚ ሕዚ ዝተሰርሐ ፕላን እንተነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ንኹለ መዳይ ዕብየት እታ ከተማ ዝምጥን ኣብ ክልል ብዝሰርሑ ላዕለዎት ሰብ ሞያ ሓድሽ ናይ መስፋሕፍሒ መዋቕራዊ ፕላን 10 ዓመት ተዳልዩ ከም ዝቐረበ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምጽዳቕ ፕላን ተዛሪቦም እዮም ኣብዚ ሓድሽ ፕላን ማእኸላት ዕዳጋ መዋፈር መኻይን ማእኸላት መዘናግዒ መናእሰይ ማሕበራዊ ትካላትን ካልኦት ሓንቲ ከተማ ክተማልኦ ትኽእል መዐቀንታት ከም ዝተካተቱ ዝሓበሩ ኣይተ ዓብድልባሲጥ ኑርዬ ብፍላይ ድማ ንብዙሕ ዓመታት ዝጸንሑ ሃይማኖታዊ ቅርስታት ከይተነኽኡ ብዝበለጸ መስሕብ ቱሪዝም እታ ከተማ ኮይኖም ንኽቕጽሉ ብምሕሳብ ካብቲ ዝነበሮም ትሕዝቶ ክሰፍሑ ከም ዝተገበረ ወሲኾም
حبيرو أفتي بسمويا تدالي نختصدق زقرب ماستر بلان كاب كلتين طابعات زتوصاصو أبالات بيت مخري مرحت هيمانوت عبيت عدن آكالات مرارحان زترخبون تخونو أفتو بلان زي تخاتوتو زبلوهم نقرات نقكاتوتم بفلاي كاب عبيتي قدمتات زمتصو حجن قصالي أفتا ختما قدآت نخيب تصح مكلاخل نخسرح أفتو بلان ككاتت كم زقبو تطغيشو أما محدار ورد الرأي عزبو زركبا كارا هجرا جاقونن عد متحانن زتبالا سلسته قصر مأخلات ببيرو لمعات كتمان كونستراكشنن آفلطو سالساي برك عشل كتمانت كم زتوهابن زرخبنا يوم رداتاي ملاخت بيرو قدايات كوميونيكيشن تغراي كم زحبرو نامناي وصا زينا انتنسجر كوينات روسيان يوكرين نمقراص امريكا زقربته وطن سلام اب جنيفا اب زتخايده زررب عبي معباله كم زلو صحافي غدات وصا ماركو روبيو غليصوم اب جنيفا زركبو تزاتيت غجلتات ات 28 نطبታት زحازه وطن امريكا نمصبابن مفتحن كم زنبرن اتوم ابز غداي زساتف وغنات دما عبي سغمي خم زرأيو BBC صبصيبو دبلومات امريكا خمس غلصو امونغو بريزيدنتات يوكرينن امريكان ناي موداتا سممع خبصح كم زلون ات باكيج ناب روسيا قدم ملأخو كسرحلهم زغبا كلته غدايات كم زلو طقيشم ابز وصا حبراو مغلصي امريكان يوكرينن ابستماحيشن زتصارين سلام كم زتسمع معن ابز قصلو معلتات اب حبراوي امامتات صعق سرح كم سرحه افليطن BBC توكيسا تعقست حدش كم صبصبتلنا نزعل سزيز مرتنا يوم حاصرت زينات حساسيمنا لوام قبل كده مساخم صانيحه زرزرنا تقربنا اديمكم مسكم